Hello guys, welcome back to Alangomisi Vlogs. Achido moi tala channel ai parshe moi tala maiki ase. Patai din moi tai ke support ko mon jai aru tala vlogs ai hole mon jai libi nika bacha thaka family hoba to ahu na pare man ai mon jai libi achido moi time digina tala channel ai parshe to tinde maiken time kina spend kure moi dekhai dibo aro ki kam kuri maiken khorde kina thake dokan dekhai dibo aro amian do video skip nukuri na first to last tak phal sai de de bye bye come start kubo de I Bagan bungkusnya ke sana itu muka saya potong bagan deh lop lagai sih itu aci ini mulai dulu lop kai sebab kita so jadi ekta laga tuh emang bisa mulai sih nah itu tuh potong cana asa tuh तो खोटे चाहिए ना तो लाइक ना सुखाई दिबो itu bichide ko parbo sticky thagala mokai se chiba ola se awase libi eman bichide lagai de na ado bichi healthy hoba na ini ko kidi ja start khande ase pakande kuri so cucumber cuts ase एकटाई ओलाइसे बाकासे एकटाई पाटिसे अबे अलप फालासे रुसिबे ओलाबना नाय साबो ओला बिचिदिबे साबिते ओलाइसे गले खाइकिना तिखाइ दिबो इना किदि थगे तो अलप सपोर्ट करि दिबो इदे इना गले ताई मन गिदिबो कि ताई बिसि हेल्दी इना गिदि जेसु गले तो तालाबे खानिना गिदि जगो इदे अलप सपोर्ट करबो itu ase itu kan olai gina khai moi bishi bhal lage itu kuchu to ekdam sabji gani khar bishi tese se itu kuchu to sab koi dibo itu patta kol ola ase itu chutu ola ase itu kol to bishi bhal ase de tawai ganne bi bishi bhal ase itu to hoise pakan la do moi mati logo chabo moi dekhai dibo nigal le kho bungji itu ase millet ase to chido itu bis sukai dibo sai to gibin alo gibin ni dikha ase de millet bi famous ekta ase de tawai itu ase millet sukai dia ase to man san phala ase jitu itu baca kan be so dulu gini san ha mara dande sukai dia ase so ending dong itu dulu lah sih. Hai jadi deh last itu tuh sih. Oh itu belum bisa dulu lah sih. Panas lagi. Này là tôi đi được. Này em lâu bukan. Bola video jita itu ba khatam korobo to amyan ke phal lagise bole to like share koribi aro next day to phal hai degibo bye bye